हे देशांतलें एक श्रीमंत राज्य, गोंयची पर कॅपिटा इन्कम देशांत सगळ्यांत चड आसा. हाका लागूनच जावं कितें तर सायबर क्रिमिनल्साचें गोंय एक फेवरेट राज्य जाला. गोंयांत दिसा दिसान सायबर क्रायम केसीस वाडत आसा. वेगवेगळ्या प्रकारच्यो सायबर क्रायम केसीस गोंयांत जातात. इनफॅक्ट हांव एक ट्रेंड पळयता, जी नवी नवी सायबर क्रायम मेथड्स ज्यो येता तातूंतल्यो सगळ्या टायपाच्यो केसीस म्हाका गोंयांत दिसती पडटा. गोंय म्हाका दिसता सायबर क्रिमिनल्स जशें ट्युरिस्टांचें आनी भायल्यान येवपी लोकांचें फेवरेट, तशें म्हाका दिसता गोंय हें सायबर क्रिमिनल्सांचें फेवरेट काय म्हणून. सगळ्या वेगवेगळ्या केसीसां सायबर क्रिमिनल क्रायम केसीस गोंयांत दिसती पडटा. तातूंत एक दोळ्यान भरपा सारकी केस टायप सायबर क्रायमचे टायप आसा, जातून एका मनशाक 2 करोड 1 करोड 2.5 करोड असो गंडो घातलेलो आसा. त्या टायपाचें सायबर क्रायम म्हटल्यार डिजिटल अरेस्ट स्कॅम. एक रफ एस्टिमेट तुमकां सांगता हांव. सप्टेंबर 2024 ते जून 2025 म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक 9 म्हयन्याच्या पिरियडान 36 सिनियर सिटीजनांक, बाकीचे जनरल सोडात, 36 सिनियर सिटीजनांक ह्या सायबर क्रिमिनल्सांनी टार्गेट केल्ले आसा. आनी तातूंतल्यो 15 केसीस डिजिटल अरेस्टाच्यो आसा. आनी तातूंत फ्रॉम 1 crore टू अप टू 2.5 to 3 crore एका सिंगल मनशाक ह्या क्रिमिनल्सांनी टार्गेट केल्ले आसा. हाचे वयल्यान तुमी ह्या क्रायमाची आनी ह्या डिजिटल अरेस्ट स्कॅमाची गोंयांतली इंटेन्सिटी जी आसा पळय ती अंडरस्टँड करूंक शकतले. तर आता डिजिटल अरेस्ट म्हणजे कितें? डिजिटल अरेस्ट म्हणून पुलिसांक फिजिकली येवन अरेस्ट करपाक मेळना म्हणून डिजिटल अरेस्ट करता काय कितें असो कोणाकूय इमिजिएटली हो शब्द डिजिटल अरेस्ट म्हणून हो शब्द आयकतकीर प्रश्न पडूं येता. पूण परत सुरवातीकूच तुमकां हांव सांगता, एक गोष्ट जी तुमी कंप्लीट लक्षांत धरपाक जाय ती ही कितें तर डिजिटल अरेस्ट म्हणून कांयच आसना. कोणूच खंयचो, जावं ती मागीर ईडी, जावं ती मागीर CBI, जावं ते लोकल पुलीस, खंयचीच लॉ एनफोर्समेंट ऑथॉरिटी तुमकां डिजिटली अरेस्ट करूं शकना. जर अरेस्ट कोणेकूय करपाक जाय, कसल्याय टायपाच्या क्रिमिनलाक करपाक जाय जाल्यार फिजिकल अरेस्ट वॉरंट आनी बाकीचे जे पेपर्स लिगल डॉक्युमेंट्स घेवनूच तुमी खंय आसा थंय येवनूच ती फिजिकल अरेस्टच जावंक शकता. सो डिजिटल अरेस्ट हो शब्दूच जर कोणें तुमच्या समोर उच्चारलो, कोणें तुमकां सांगलें दॅट आय एम पुटींग यू अंडर डिजिटल अरेस्ट, स्ट्रेट अवे ताका इग्नोर करपाचो, तो नंबर ताचो ब्लॉक करपाचो आनी एज अर्ली एज पॉसिबल ताका रिपोर्ट करपाचो. पयलीं सुरू करच्याच डिजिटल अरेस्ट जावं हाच्या क्रायमा बद्दल सुरू करच्या पयलीं एक नंबर परत तुमकां याद दवरपाक जाय म्हणटा तो 1930. असल्या टायपाचें कितेंच जर आयलें जाल्यार सरळ 1930चेर तुमी रिपोर्ट करूं शकता. जावं चक्षू म्हणून एक पोर्टल आसा ताचेर वचून रिपोर्ट करूं शकता. जावं cybercrime.gov.in हाचेर वचून रिपोर्ट करूं शकता. अमक्या नंबरान आपल्याक डिजिटल अरेस्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो, सो ताचेर एक्शन जावची म्हणून. आनी ऑल्दो हो नंबर नेशन वायड नंबर आसा 1930, जावं cybercrime.gov.in ही नेशन वायड हातूंच्यान कंप्लेन्स एक्सेप्ट जाता. पूण तांचे मेकॅनिझम लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम सेट जाल्ले आसा, जातून हांगा केल्ली जी कंप्लेन आसा, जावं ती 1930चेर जावं cybercrime.gov.in ती सरळ तुमच्या लागींच्या लोकल पुलीस स्टेशनांक रिडायरेक्ट जाता आनी थंयच्यान एक्शन इनिशिएट जाता. तुमी आनीक एडिशनल एक्चुअली कांय करनासतना, पूण जाय जाल्यार तुमी मागीर लोकल पुलीस स्टेशनाचेर वचूनय फॉलोअप करूं शकता. तर आतां परत येवया डिजिटल अरेस्ट. डिजिटल अरेस्ट स्कॅम म्हणजे कितें? तर डिजिटल अरेस्ट स्कॅमान जाता कितें तर तुमकां
लॉ आपूण लोकल पुलिसां कडल्यान जावं CBI कडल्यान जावं ED कडल्यान जावं अशा टायपाच्यो वेगवेगळ्या IB कडल्यान अशे वेगवेगळ्या टायपाच्यो ज्यो इजिली कॉमन मनशाक एक्सेसिबल नासता आनी कॉमन मनशाक जांच्या बद्दल भंय आसता, एक प्रकारची धाकधूक आसता, अशा टायपाचे जी लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीज आसा तांच्या नांवान तुमकां कोणतरी कॉन्टॅक्ट करतलो, कित्याक तर आपूण ह्या अमक्या एजन्सीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी सदांच एक पॅटर्न आसता डिजिटल अरेस्टान. एक तर तुमकां सांगतले कितें तर तुमच्या नांवार तुमकां फोन येतलो आनी तुमच्या नांवाचेर ह्या फोनार तुमकां एक पार्सल आयला आनी ताच्या बद्दल जास्त माहिती जाय जाल्यार तुमी हो नंबर डायल करा. आतां नॉर्मली आमकां जेन्ना कुरियर येता तेन्नाय आमकां जर तें मिस जालें जाल्यार हो प्रोसेस आसता न्ही, कितें तर कुरियर आयला नंबर 9 डायल कर जावं नंबर 1 डायल कर आनी टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन आनी तुमी मागीर ते कुरियर कंपनीक कनेक्ट करता आनी तुमचें कुरियर तुमचे पर्यंत पावता. दॅट इज अ रेग्युलर प्रोसेस. सो ह्या प्रोसेसाचो गैरफायदो म्हणटा तसो होच प्रोसेस ते मॅन्युपुलेट करता आनी कितें म्हणटा कितें तर तुमकां एक पार्सल आयला, डिटेल जाय जाल्यार 9 नंबराचेर डायल करा. सो जेन्ना तुमी 9 नंबर डायल करता तेन्ना तुमकां ते सांगता, अरे हांव मुंबय क्रायम ब्रांचाच्यान उलयतां, तुज्या पार्सल जे तुका जें आयलां तातूंत ड्रग्स आसा, एक गोष्ट सांगता ते. ऑर ते म्हणटा कितें तर मनी लॉन्डरिंगाचो खंयची तरी ते वेळार जी म्हणजे इंडियन देशान जावं वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्यो मनी लॉन्डरिंग केसीस चालू आसता. सो तातूंतली खंयची तरी कंटेम्पररी जी वेगवेगळ्या पेपरांनी बी आयिल्ली अशी जी फेमस एखादी केस आसता तेचें नांव घेता ते आनी म्हणटा कितें तर तुजें नांव ह्या मनी लॉन्डरिंग केसीन आमकां आढळ्ळां आनी ताका लागून आमकां तुजें इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय म्हणून. नाजाल्यार तो आनी एक हें कितें करता तर तूं फेक डॉक्युमेंट्स, फेक पासपोर्ट जावं फेक आधार कार्डां तुका जे कुरियर आयलां तातूंत आमकां सांपडल्या आनी आमकां तुजें इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. नॉर्मली कितें जाता, ओके आमकां खबर आसता, लोक कितें करता इमिजिएटली काडटा आनी तो फोन काडटा आनी हाय चल झक मार तूं म्हणटा आनी दवरता, अशें आसता. थोडे लोक ते फर्स्ट कॉलाकूच भिता, थोडे लोक वाचलेले आसता, आयकल्ले आसता कितें ते सायबर क्रिमिनल्स म्हणून, सो ते दवरता काडून. पूण मागीर नेक्स्ट लेवलाचेर कितें जाता तर व्हॉट्सएप कॉल जावं स्कायप कॉल, जर तुमी स्कायप कॉलाचेर जावं तुमी टॅलिग्रामाचेर खंय जंय व्हिडिओ कॉलाची फॅसिलिटी आसता अशा टायपाचे कॉल तुमकां येता आनी तातूंत त्या कॉलान तुमकां दिसता पुलीस स्टेशन, फाटल्यान ते पुलीस स्टेशनाचो जसो एम्बियन्स आसता तसोच आनी युनिफॉर्म घातलेलो एक मनीस जाचो प्रोफायल पिक्चरूय युनिफॉर्म पोलिसांनी जावं मुंबय क्रायम ब्रांच जावं ED जावं गोवा पुलीस असो आशिल्लो, ताचो प्रोफायल पिक्चरूय तसोच आशिल्लो आनी तसो युनिफॉर्मांतलो मनीस तुमच्या बरोबर तुमच्या समोर जेन्ना दिसता तेन्ना तुमी भिता. जो विक्टीम आसता तो भिता, म्हणजे ताका अरे हातून कितें तरी तथ्य आसा हो कितें. सो तेन्ना देन भंय दिसता, भंय दिसल्या बरोबर देन पीपल स्टार्ट रिक्वेस्टिंग सेईंग पळय हांव काय केन्नाच हांव नाका समोर पळोवन चडणारो मनीस, हांवें काय केन्नाच कसल्याच टायपाचें फ्रॉड जावं कसल्याच टायपाच्या नॅगेटीव गोश्टीन हांव इनवॉल्व ना. सो चुकून म्हजें नांव हांगासर आयलां आसतलें, चुकून म्हजें नांव कोणाच्या तरी नांवा वयलें पार्सल म्हजेर आयलां, म्हज्या नांवार आयलां आसतलें असो तुमी ताका एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न करता, विक्टीम तांकां एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना ते हळू करून एक्चुली हे जे आसता ते सायकोलॉजिकल मास्टर्स आसता, हे जे सायबर क्रिमिनल्स आसतात ते बियॉन्ड तुमकां कनेक्ट करच्या पयलीं ते सोशल इंजिनियरींग करता. सोशल इंजिनियरींग म्हणजे कितें तर तुमचे जे सोशल सर्कल आसा ताच्या बद्दल तुमच्या फेसबुकाचेर तुमीच स्वता खंय तुमचे डिजिटल फुटप्रिंट्स जे दवरलेले आसता सोडलेले आसता, मागीर ते तुमच्या फोटोंच्या इन्फॉर्मेशनाचें जावं तुमच्या फॅमिली बद्दलचें इन्फॉर्मेशन, तुमच्या घरान कितें वस्तू आसा ते, तुमच्यो गाडयो कसल्यो आसा त्यो, ह्या सगळ्या टायपाचें जे तुमी खंय भोंवपाक वयता ते ह्या टायपाचें सगळें इन्फॉर्मेशन तुमी इंस्टाग्रामार घालता, तुमी फेसबुकार घालता, तुमी ते व्हॉट्सएप ग्रुप्सांनी घालता. सो हे तुमचे डिजिटल फुटप्रिंट्स
ते हे सोशल इंजिनियरिंग करून हे सगळे तुमचे डिजिटल फुटप्रिंट स्टडी करूनच तुमकां टार्गेट करता, तुमकां अटॅक करता. सो तांकां तुमच्या बद्दल खूप माहिती असता. इन मेनी केसेस तुमचे जे डॉक्युमेंट्स असता, तुमचे जे आधार कार्ड असता, पॅन कार्ड असता, ते वेगवेगळे डेटाबेजीस ते विकती घेऊन ह्या इन्फॉर्मेशन ते एकठांय करता. सो जेन्ना हो मनीस तुका व्हिडिओ कॉलाचेर येता आनी सांगता तुजो आधार नंबर हो न्ही, तुजो पॅन कार्ड हो न्ही, तूं हांगा हो तुजो एड्रेस न्ही, हो तुजो फ्रेंड न्ही, हें तुज्या पुताचें नांव न्ही, हें तुज्या चलयेचें नांव न्ही, अशें करून जेन्ना तुमकां ह्यो डिटेल्स ते सांगता, तूं हांगा काम करता, हें तुजें ऑफिशियल. सो देन यू स्टार्ट बिलिव्हिंग दॅट हो खरोच बाबा हो लॉ एनफोर्समेंट ऑथॉरिटींतलोच मनीस आणि ताका एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो जे कितें विचारता ते तुमी दीत रावता. तो विक्टीम जो आसा तो आनी त्या जाळ्यान सापडत वयता आनी कितलोय अलर्ट आणि सादूर स्वताक म्हणणारो मनीस सुद्धा ह्या हातूंच्यान फसत वयता. आनी मागीर एक पॉयंट असो येता जेन्ना ताका ते म्हणटा आमकांय दिसता तूं इनोसंट आसूं शकता अशें म्हणून. सो आमी तुका थोडे कितल्याशाच केसींनी अशें जालां आमी तुका चल हें आमचे कडल्यान आमकां दिसता तूं इनोसंट म्हणून. सो लेट अस पुट द केस बिफोर द जज ऑर द कोर्ट. सो करून कोर्टाचो सिनरी तयार करता ते. फाटल्यान सगळो कोर्ट, जज बसला आणि कोर्टाच्यो ऑर्डर्स जश्यो एक्झॅक्ट सुप्रीम कोर्टाची जावं लोकल कोर्टाची जशी ऑर्डर दिसता तशा टायपाची ऑर्डर तुमकां व्हॉट्सॅप जाता आनी तो जज सांगता नो तुका कन्विक्ट केला आमी, तुजे वॉटेवर जे एविडन्सीस आसा त्या एविडन्स दाखयता कितें तर यू आर रियली इन्वॉल्वड इन दीस केस अँड यू आर अ थ्रेट टू द सोसायटी. सो तुका तुजेर एक्शन घेवचीच पडटली म्हणून. सो तेन्ना आनी आतां आमी तुका अरेस्ट करपाक लागून आमी प्रोसेस सुरू करता तेन्ना अगेन तूं एक्स्ट्रीमली गिडगिडता म्हणटा तसो अरे घरा कोण तरी पोलीस येतले, घरा येतले, म्हाका अरेस्ट करतले. सो देन तेन्ना हळू ते सजेस्ट करता की तर पळय आमी तुका ऑल्टरनेटीव दिवं शकता. तूं फिजिकली तुका आमी अरेस्ट करना पूण तुवें कॉन्स्टंट व्हॉट्सॅप कॉलाचेर जावं स्कायप कॉलाचेर जावं टॅलिग्राम कॉलाचेर कॉन्स्टंट रावचें पडटलें. 1 मिनिट सुद्दां जर तूं आमकां दिसना जालो त्या कॉलाचेर then we will come and arrest your family and immediately we will initiate. or जर मुंबई क्रायम ब्रांचांच्यान जर कॉल आयिल्लो आसा जाल्यार देन यू आर टोल्ड दॅट आमी लोकल पुलिसांक इमिजिएटली तुमच्या थंय धाडटले आनी तुमचे ते अरेस्ट प्रोसिजर आनी सर्च वॉरंट बी आमी रेडी केल्ले आसा. तो सर्च प्रोसेस बी सुरू जातलो. सो हे जेन्ना सांगता आनी लॉ एनफोर्समेंट आमी लॉ अबायडिंग जे सिटीजन्स आसता दॅट दे आर मोर concerned and more they succumb to this kind of threat, saying that हांवें तर कांय चूक करूंक ना. ओके लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीनी जर तो म्हाका असो डिजिटल अरेस्ट करून जर म्हाजी माहिती काडून म्हाका म्हणजे सोशल इमेजीक डॅमेज करनासतना जर तो म्हाका भायर काडूंक सोदता जाल्यार लेट मी गो अहेड विथ दीस ऑप्शन अशें म्हणून तो व्हॉट्सॅप कॉलाचेर कॉन्स्टंट तो मनीस रावता. 1 दीस 2 दीस 3 दीस 7 दीस 8 दीस अशे इतल्या दीस लोकांक अशे डिजिटल अरेस्टाचेर व्हॉट्सॅप कॉलाचेर जावं स्कायप कॉलाचेर दवरलेले आसा. हांगा कणकूम बी एक केस जाल्ली जंय त्या एक सिनियर ऑफिसराक कपलाक एक म्हयनो असो डिजिटल अरेस्ट करून तांकां अशें सायक करून निमाणें त्या बाबड्या कपलान तांची इनफॅक्ट गोंयानूय सयऱ्यां आसा, मडगांव सयऱ्यां आसा. सो तांकां अशी सायक करून निमाणी त्या बाबड्यांनी जीव दिलो. इतल्या टायपाचें कॉर्नरींग जाता आनी मागीर एट वन पॉयंट इन टायम दे से दॅट पळय तुका जर क्लियर करपाक जाय तुजो जो अकाउंट आसा तूं म्हणटा न्ही तूं इनोसंट म्हणून देन लेट्स गो अहेड प्रूव युअर इनोसंस. तुजे जे आमी म्हणटा आतां हे 2 करोडांची जावं 3 करोडांचो तुजो स्कॅम आसा. सो तितले पयशे तुज्या अकाउंटांतले आमी एका
दुसऱ्या तो लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीचो अकाउंट कसो आसचो ना, तो असो टेम्पररी अकाउंट आसतलो जाचेर हे पैसे आमी ट्रान्सफर करतले आनी त्या पैशांचो जो ट्रेस करतले आमी तो खंय खंय पैसे पावल्या ते, आनी मागीर अकॉर्डिंगली जर तूं इनोसंट सापडलो जाल्यार ते सगळे म्हणजे तुजे जर सगळे क्लियर आसत आनी तूं म्हणटा न्ही तूं क्लियर आसा म्हणून, सो हे सगळे जे पैसे आसा पळय आमी जे ट्रान्सफर केल्ले आसा ते परत तुज्या अकाउंटाचेर येतले. अशें म्हणून ऑनलायन ट्रान्झॅक्शनच न्ही, जंय ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन आसा थंय ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन करून घेता, जंय ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन पॉसिबल ना थंय फिजिकली कितल्योश्योच केसीस आसा, इवन गोंयांतल्यो ज्यो केसीस आसा थंय फिजिकली ह्या मनशांक विक्टिमांक बँकान धाडटा आनी थंय NEFT जावं वेगवेगळ्या मेथडांनी डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर्स तांचे कडल्यान करून घेता. आनी इतलें सुद्दां सांगता पळय, तुमचे जे हो मोडस ऑपरंडी जो आसा पळय तो पॅटर्न सिमिलर आसा, थंय वचून ते तांकां सांगता ते बँकवाले सुद्दां ह्या स्कॅमान इनवॉल्ड आसा. सो तूं जर तांचे कडेन सुद्दां तें डिस्क्लोज करपाक वचशी जाल्यार ते तुका त्रासान घालतले. सो देन यू लिटरली दी हिप्नोटायज जाल्ल्या भशेन हो मनीस आपूण तातूंच्यान भायर सरपाक लागून अल्टिमेट जें कितें पॉसिबल आसा तें करपाक लागून हो विक्टीम ते पयशे ट्रान्सफर करता. ते ट्रान्सफर जाल्ल्याची दिसले पळय दोन इन्स्टॉलमेंटांनी 3 इन्स्टॉलमेंटांनी एक केस म्हाका खबर आसा जंय 6 करोड गोंयची न्ही गोंया भायली 4-5 इन्स्टॉलमेंटांनी एक IIMची ग्रॅज्युएट ती बायल बिझनेस MBA केल्ली IIMान बायल तिणे 6 करोड ट्रान्सफर केले. सो वेगवेगळ्या ट्रान्झॅक्शनांनी अशें करून द मुमेंट ही ट्रान्झॅक्शनां जाता कंप्लीट आनी तुमी तांकां जेन्ना तुमच्यो स्लिप्स धाडटा आमी जाले म्हणून ही ट्रान्सफर केले म्हणून, दॅट मुमेंट द मुमेंट दे गेट द मनी दे डिस्कनेक्ट, सगळे व्हॉट्सॲप कॉल्स बील सगळे बंद जाता, तुमचे नंबर कोण घेना आनी दॅट इज द टायम रियलायझेशन डॉन्स अपॉन द विक्टीम कितें तर आपूण फसवला म्हणून फसवलं. सो आनी जाता कितें सायबर क्रायमान इट्स लायक अ वन वे ट्रॅफिक. पयशे वयता पूण ते खंय द मुमेंट यू put money in some account, the moment you transfer money into any account, थंयच्यान ते इमिजिएटली वेगवेगळ्या 10-15-20 अकाउंटांनी बारीक बारीक कुडके ताचे जावन म्हणटा तशें वचून खंय तरी परत आनी कितलेशाच ट्रान्झॅक्शनांनी पास जावन ते परत एकदांचे वॉटेवर वेगवेगळ्या रुटांनी ते त्या क्रिमिनल्सां पर्यंत पावता. आनी आमची मशिनरी जी आसा एक्झिस्टींग, जावं ती लॉ एंड ऑर्डर, जावं ती फायनान्शियल सिस्टम्स, जायते बँकिंग सिस्टम्स, ही ट्रेस करून हे ट्रेस करपाक जितल्या स्पिडीन हे क्रिमिनल्स करता तितल्या स्पिडीन आमची सिस्टम्स ते ट्रेस करूं शकना. अजून आमची सिस्टम्स त्या प्रमाणे जाग्यार पडलेली ना. सो एकदा हे पयशे गेले काय ते गेले, फ्रीज करता म्हणटा, मागीर ते पयशे तो परत ते कंप्लेन करतकीर कोर्टांच्यानी ऑर्डर घेवन हे पयशे मेळटले अशें म्हणटा, पूण एक्चुअल पयशे मेळपाचे चान्सीस खूब कमी आसता. मागीर ताका व्हडलो प्रोसेस आसता आनी ताका कितलीं वर्सां लागत हें सांगूं शकना. आनी तातूंत एक फ्रॅक्शन ऑफ मनी जो चुकून एखाद्या अकाउंटाचेर उरला तितलोच पयसो मेळूं शकता. सो एक precaution is the only way out. Precaution better नी, precaution is the only cure in these kind of cases. So alert रावप. अशा टायपाचो कॉल आयलो आनी आपूण लॉ एनफोर्समेंट एजन्सींच्यान कॉल करता म्हटलो. लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीज तुमकां रँडम कॉल करून कसलीच गोश्ट सांगचे ना. ते तांकां तुमी प्रूफ विचारा, तुमी कोण विचारा, कित्याक लागून कितें खंयच्यानचो कनेक्ट काय विचारा, म्हाका लोकल ऑफिसराचो नंबर दिया म्हणून सांगा, लोकल पुलीस स्टेशनान वचून हांव रिपोर्ट करता म्हणून सांगा. आनी जाता तितले त्या मनशांक ब्लॉक करून उडोवपाचे. बिकॉज व्हॉट्सॲप जावं इवन तुमचे बाकीच्या सगळ्या अकाउंटांचेर ब्लॉकिंगाचे इजी फॅसिलिटीज आसा. सरळ वचून ब्लॉक करून उडोवपाचो आनी
जाता तितलें 1930चेर जावं cybercrime.gov.in जावं चक्षुचेर वचून आपल्या कडेन जाल्ली फसवणूक जी आसा ती रिपोर्ट करपाची. ज्या वेगान सायबर क्रायम वाडटा आनी तातूंत AI सारक्या एडिशनल टॅक्नॉलॉजींची जंय खऱ्या आनी खोट्यांतलो फरक काबार जाता अशा टायपाची टॅक्नॉलॉजीज हातून आयिल्ल्यो आसा. सो जितले दीस वयतले तशें हे सायबर क्रायमाचें जें प्रस्त आसा तें वाडत वयतलें. एज अ यूजर ऑफ टेक्नॉलॉजी, एज अ यूजर ऑफ ऑल दीस टेक्नॉलॉजिकल सिस्टम्स, तुमचे कडेन एकूच पर्याय आसा तो म्हटल्यार अलर्ट रावप, सामकें सादूर रावप आनी स्वताक प्रोटेक्ट करप. सो सादूर रावात आनी सुरक्षीत रावात.